अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। ये बताएं, एक जगह काफी लोग हैं जैसे कि वहाबी हैं, देवबंदी हैं, खारजी हैं, कादियानी हैं, राफसी हैं और वहीं पर इल्मी किताबी भी है। तो हमें पहचान करनी है कि कौन आला हजरत वाला है और कौन आला हजरत वाला नहीं है, तो कैसे करें। और ये पहचान है हमारी कि जो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का हम जिक्र खैर करें तो जिसका चेहरा बशाशत चेहरे पर नजर आए, चेहरा खिल उठे खुशी से, बस वो अपना है। बाकी जो भी हो अपने मतलब हम भले, मेरा रजा भला। बाकी हम तो आला हज़रत की खैरात पर पल रहे हैं। कम से कम मैं तो आला हज़रत के टुकड़ों पर ही जी रहा हूँ। सच्ची बात यह है कि आला हज़रत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह मुझे न संभालते तो खुदा जाने मैं कहाँ होता। ये इस दौर में इतने बड़े उम्मत के मोहसिन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों, वीडियो आपने देखी है। इलियास कादरी साहब कहते हैं कि मैं इमाम अहमद रजा खान बरेलवी के टुकड़ों पर पल रहा हूं। अल्लाह का कुरान कहता है कि रूए जमीन पर बसने वाला कोई भी जानदार ऐसा नहीं है जिसकी रोजी का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद नहीं ले रखा। अल्लाह ताला तमाम मखलूकात को रिज़्क़ पहुंचाने वाला है। बजाय इसके कि अल्लाह ताला की तारीफ की जाए कि अल्लाह ताला का कमाल है कि खुद तो कुछ नहीं खाता लेकिन सारी कायनात को खिलाता है, बजाय इसके कि अल्लाह ताला का ये कमाल बयान किया जाए, ये बयान किया जा रहा है कि मैं इमाम अहमद रजा खान बरेलवी के टुकड़ों पर पल रहा हूँ। जो खुद अहमद रजा खान बरेलवी के टुकड़ों पर पल रहा है वो अमीर अहले सुन्नत नहीं हो सकता बल्कि खुदा का दुश्मन ही हो सकता है। तो इन्होंने अपने मौलवियों और पीरों और बाबों को इतने दर्जात दे रखे हैं कि कभी ये पीरों को अल्लाह के साथ मिला देते हैं, कभी नबियों के साथ मिला देते हैं और कभी कभी तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से भी बाबों का शान बढ़ा कर रख देते हैं। और ये इतने बड़े मुशरिक हैं कि अल्लाह की पनाह। और दोस्तों, जिनको ये अमीर अहले सुन्नत इलियास कादरी साहब कहा जाता है, जो खुद अहमद रजा खान बरेलवी के टुकड़ों पर पलते हैं, ये अपने आप को कुत्ता कहते हैं। ये अपने आप को कहते हैं कि मैं सगे मदीना हूं, मैं मदीने का कुत्ता हूं। जो अपने आप को इंसान कहलवाना पसंद नहीं करता, हम उसे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उम्मती नहीं मान सकते, वो कोई मुशरिक और गुस्ताख ही हो सकता है। तो कोई ऐसा मसला है जो हल नहीं हो पा रहा, या आपकी कोई ऐसी जायज ख्वाहिशात हैं जो आप चाहते हैं कि मेरी जायज हाजात पूरी हो जाएं, तो इसके लिए नमाज गौसिया ये जरूर अदा कीजिएगा। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कासिम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैंने सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को ये फरमाते हुए सुना है कि जिसने किसी मुसीबत में मुझसे फरियाद की उसकी वो मुसीबत जाती रही, जिसने किसी सख्ती में मेरा नाम पुकारा उसकी वो सख्ती दूर हुई। दोस्तों, नमाज मुहम्मदी तो सुनी थी, अब नमाज गौसिया भी निकल आई है। रोजाना एक नई बिदत को इजाद कर दिया जाता है और लोगों को सुन्नत से दूर कर दिया जाता है। अब ये नमाज गौसिया ना नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पढ़ी, ना किसी सहाबी ने पढ़ी, ना किसी ताबी ने पढ़ी, ना किसी तबा ताबईन में से, ना औलिया सुलहा में से किसी ने भी ये नहीं पढ़ी। ये नमाज गौसिया ऐसी है कि जिसके बारे में बरेलवी मौलवी कहते हैं कि इलियास कादरी के वालिद भी ये नमाज पढ़ा करते थे और उनकी चारपाई हवा में उड़ा करती थी। बजाय इसके कि ये बताया जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने परेशानी की हालत में ये दुआ पढ़ने का ये वजीफा बताया है, ये अपने आप से नमाज गौसिया इजाद करते हैं और लोगों को बताते हैं। ये अपने बाबों को इतना ज्यादा दर्जा क्यों देते हैं? सनदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह वालिद गिरामी कदर की खिदमत में अर्ज की, मैंने रोजा रखना है। फरमाया ठीक है बेटे, आप रोजा रख लें। लेकिन जहन में वही ख्याल था कि अभी छोटा बच्चा है, गर्मियां हैं, बड़े दिन हैं, दोपहर का वक्त आया, बेटे अहमद रजा आओ जरा तशरीफ ले आए। फरमाया कि ये तेरे लिए शरबत है, ये रोटी है, ये फ्रूट है, आप खाएं। अब्बा जी मेरा तो रोजा है। मतलब ये कि जो वली होता है ना, वली जी, वो साथ में फकीह भी होता है, आलिम भी होता है। और ये भी सय्यदी आला साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बुजुर्गों ने इस बात की तसरीफ फरमाई, मत्तखज़ल्लाहु वलिय्यन जाहिला, अल्लाह किसी जाहिल को कभी वली बनाता ही नहीं है, आलिम ही हमेशा वली होता है। अब ये झलक आला हजरत की इब्तदाई जिंदगी में आप देखें कैसे। वालिद गिरामी कह रहे हैं कि आप ये खा लें, कहा मेरा रोजा है। फरमाया बेटा बच्चों के ऐसे ही रोजे होते हैं। फरमानी मैंने नियत कर ली है। आप इस बात को जरा गौर से सुनने वाले, नियत कर ली है, इसका मतलब है नियतों का इल्म उन्हें उस वक्त था। और सदके जाऊं सय्यदी अमीरी आले सुन्नत पर, वो आज हमारी तवज्जो दिला रहे हैं। ठीक है, तो बात करने का मकसद ये कहा, बेटा बात ये है आप छोटे हो, आप पर तो अभी रोजा फर्ज भी नहीं हुआ, लेकिन ऐसे करें कोई देख तो नहीं ना रहा। क्या हकीमाना जवाब दिया मेरे इमाम ने। आप फरमाने लगे जिसके लिए रोजा रखा वो तो मुझे देख रहा है ना। वालिद गिरामी कदर आगे बढ़ाते हैं, माथा चूमते हैं, सीने से लगाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या शाहकार हमें अता फरमा दिया। ये आपकी इब्तदाई जिंदगी है सय्यदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला। और फिर उसी के अंदर एक पॉइंट आउट किया, वो जो आपने मोहब्बत से फरमाया था ना कि कुछ मिलाद पर भी बात हो जाए, आपने वहीं पर एक पॉइंट आउट किया था और फरमाया था, लोग हमसे कहते हैं कि तुम 12 रबीउल अव्वल को बड़ा हुजूर को याद करते हो। क्या सादा बात कही। फरमाया मियां ये बता दो, सिर्फ मैं अपने लफ्जों में डाल के कह रहा हूं कि जब वो 12 रबीउल अव्वल को हुजूर आए थे तो आते ही उम्मत को
کو یاد کیا تھا؟ تو سب نے کہا جی کیا تھا. تو آپ نے فرمایا وہ جب آئے انہوں نے ہمیں یاد کیا, جب وہ دن آئے گا تو ہم انہیں یاد کر دیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ نمک حلالی تو اسی چیز کا نام ہے نا, کہ انہوں نے ہمیں یاد کیا تو ہم انہیں یاد کریں گے. تو میرا خیال ہے اس سے نفیس اور سادہ دلیل ہو نہیں سکتی ملا شریف کو سمجھنے کے لیے, اور لوگ آج کل اس پر مناظرے کرتے ہیں. تو میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں, سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے تو 6 سالوں میں مسئلہ حل کر دیا. دوستو کسی نبی کے بارے میں بھی یہ بات نہیں ملتی جو انہوں نے بابوں پر فٹ کر رکھی ہے اور لوگوں کا ایمان تباہ کیا جا رہا ہے. یہ اپنے بابوں کو خدا سمجھتے ہیں, نبی سمجھتے ہیں, کیا سمجھتے کیا ہیں, اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو کیوں دور کرتے ہیں. کبھی آپ نے ان بریلوی مولویوں سے سنا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے, مالک ہے, بیٹے دینے والا ہے, بیٹیاں دینے والا ہے, عزت دینے والا ہے, ذلت دینے والا ہے, ہماری بگڑی بنانے والا ہے. یہ تو کہتے ہیں کہ خواجہ ہمیں نواز دو, ہم تمہارے دربار پر آ چکے ہیں, اب اگر تم ہمارے اوپر نظر کرم نہیں کرو گے تو کون کرے گا. وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم تمہیں بھول چکی ہے کہ غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں سر رکھ کر دعا کر رہے ہیں کہ اگر یہ میری مٹھی بھر فوج آج ہلاک ہو گئی تو اللہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے 313 کے مقابلے میں ہزاروں کی تعداد میں فوج تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے 313 مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی تھی. یہ تمہیں بھول گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو مشکل میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے. کبھی تم نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ مشکل میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے؟ تم یہی بیان کرتے ہو. اب دیکھیں ایک بابے کی یہ شان بیان کی جا رہی ہے کہ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو اس نے روزہ رکھا. جو بابا بچپن میں ہی روزہ رکھ سکتا ہے, مادرزاد ولی ہو سکتا ہے, وہی تمہاری بگڑی بنائے گا. اسی کا دامن تھام لو, وہ تمہیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا. مریدوں کو سادگی کا درس دینے والے پیر دوستو کیسے اپنی عیاشیاں اور پیسہ لٹاتے ہیں. دوستو گولڑا شریف کے پیر کو دیکھ لیجئے, اس کے بیٹے کی شادی ہے, ماشاءاللہ سارے گھوڑ لگے پڑے ہیں یار, اللہ نظر بد سے بچائے. اتنا خرچہ, اتنی رسمیں, اتنا پیسہ لٹایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ایک اور انڈین بزنس مین مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی لگ رہی ہے مجھے. دوستو غریب مریدوں کی جیبیں لگتا ہے کچھ چاول کے فصل کے بعد جو ہے نا تھوڑی بھری ہیں, تو شادی پر بھی تھوڑا خرچ بھی بھرا بھرا نظر آ رہا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑا خرچ کر رہے ہیں. باقی شادی مبارک ہو, دوسروں کو سادگی کا درس دینے. تو یہ ان نام نہاد مولویوں اور پیروں کے کارنامے ہیں. یہ پلتے تو خود مریدوں کے چندوں پر ہیں, لیکن یہ اس سے عیاشیاں کرتے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں بنا لیتے ہیں, بڑے بڑے بنگلے بنا لیتے ہیں. مرید تو چندے دے دے کر اپنی ہی جگہ پر رہتا ہے, لیکن پیر مریدوں کے چندوں سے گاڑیاں خرید لیتا ہے. الیاس قادری صاحب کہتے ہیں میں تو چائے بھی آمدنی چینل سے نہیں پیتا کہ کہیں یہ خیانت نہ ہو جائے, لیکن کروڑوں روپے کی گاڑی ان کے نیچے ہوتی ہے. دوستو ان مولویوں اور پیروں سے بچیں, اپنا تعلق قرآن و سنت سے پیدا کریں. اللہ تعالیٰ سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. فقط میں ہی نہیں کہتا, غریبوں کا یہ کہنا ہے, تیرا اجمیر ہی خواجہ میرا مکہ مدینہ ہے, مدینہ ہے, مدینہ ہے, مدینہ ہے, مدینہ ہے.